aujourd'hui, on va vous donner la liste pour les deux matchs. Le match contre la Zambie, Inch'Allah, vendredi prochain à Agadir. Ou Mbert contre le Congo-Brazzaville à Kinshasa, Inch'Allah. Donc on va commencer par les gardiens de but. Anna Mounir Hajoui, Yassine Bono et Mehdi Ben Abid dans les goals. Les défenseurs, Ashraf Hakimi, Mohamed Chibi, Abdelkabir Abkar, Ashraf Dari, Naïf Aguerd, Ghanem Seiss, Shadi Riyad, Yahya Atiatullah et Nosser Mazraoui. Les milieux de terrain, Anna Sofiane Amrabat, Oussama Al-Azouzi, Bilal Khannous, Brahim Diaz, Ismaël Saibari, Oussama Targalin, Amir Richardson et Azdin Ounahi. Et pour les attaquants, Hakim Ziyech, Ilyas Akhoumash, Ayoub Kahbi, Youssef Nassiri, Soufiane Rahimi, Amin Adli et Ilyas Ben Seguir. Donc voilà la liste finale. Brito Tsourouha. Voilà, donc bien sûr la liste finale تلقاوها كذلك في le site ديال la Fédération royale marocaine de football ainsi que toutes les animations et sur les réseaux sociaux également. غادي نبداو دونك بالفقره المختصه بالاسئله. نطلب منكم كيف القاعده الاسم والمنبر اللي تنتميوا ليه، ومره اخرى من فضلكم نمشيو للسؤال ديريكتومون باش كلشي الاخوان يستافدوا من هذه المساله هذه. غادي نبداو بالاخ اللي قدامي هنا ومن بعد نديروا الدوره ان شاء الله. السلام عليكم. نافع الرفاعي سي وليد. سي وليد نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سي وليد، غير الاداء الجيد ديال العناصر الوطنيه اللي متالقه في الدوريات الاوروبيه والخليجيه والعربيه، واش ما غاديش ينعكس على الاداء ديال المنتخب الوطني؟ شكرا. Mais positif ou négatif? Ah, bien sûr. لا هو مهم. الشيء اللي كنا كنفتشوه، كنا عندنا اللاعبين اللي كيلعبوا في او نيفو، اما في لوروب اما في لافريك اما في لازي. ديما كنقولها يلعبوا على الارقاب. علاش ملي كتلعب على ارقاب وكتدي الارقاب بيان سور في الادي ان ديالك وفي ليكسبيريونس ديالك كتكبر كلاعب. دونك هاد الارقاب اللي كيديو جوستومون غتعاون المنتخب اما دابا اما بور لافونيغ سورتو ان شاء الله باش يولفوا يديو لي تيتر. قبل ما كانش عندنا هذا المستوى، كان عندنا ان جوار ولا دو جوار اللي يقدر يدي ان تيتر دون اون اني اون سيزون. دابا كنشوفوا كاملين كيلعبوا في لو او نيفو وكيديو الارقام. دونك سي بوزيتيف، بالعكس اون اي تري تري heureux. Et d'ailleurs je les ai félicités individuellement, mais je tiens encore à les féliciter parce que ملي كيديو الارقام كيطلعوا الرايه ديال المغرب، واللي كيطلع الرايه ديال المغرب ديما كتفرحنا. فوالا السؤال التالي ميو. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، سؤال مباشر. كما قلتوا على انه غادي ينعكس بجانب ايجابي على اللاعبين، ولكن كنلاحظوا على ان اللاعبين ديالنا كيتالقوا في الدوريات الاوروبيه بواحد الشكل كبير اللي كيخلي جميع الاعلام الدولي كيتكلم عليهم، ولكن كاين عقم هجومي انه كنشوفوا مثلا يعني لي زاتاكون ديالنا الكعبي مع الفريق ديالو النصيري، يعني كنشوفوا الاهداف كتسجل بواحد الشكل غريب، وعلى مستوى المنتخب الوطني كنلقاو هذا المشكل ديال العقم الهجومي. علاش؟ بالاضافه للمباراه الاخيره ديال الرحيمي في ضد موريتانيا اللي شفناه كيلعب بشكل جيد مع الفريق العين الاماراتي، وشفناه كيفاش تالق، ولكن ما كيلعبش في البوست ديالو في داخل ليكيب ناسيونال. شنو ممكن تقولنا على هاد النقطتين بالضبط؟ ديجا غدير غلط في البوست ديال الرحيمي. شمن البوست كيلعب مع العين؟ شمن البوست كيلعب؟
لعب ايلي مع العين مع العين لعب اتاكون لا لعب اتاكون على هادشي كوت جولابا كان في لو بون Approche du micro, Walid. على هادشي كان كوت جولابا في لو بون وعلى هادشي دخل كوت جولابا في الاخر ديال الماتش اتاكون كيلعب اتاكون هاد الايامات دايوغ لعب اتاكون مع النصر ولعب اتاكون مع الهلال ضد الهلال مشيت تفرجت دومي فينال باسكو كوت جولابا كان بليسي دونك مزيان ملي سولتيني باش تعرف ملي كنتبعو كلشي بالعكس كيلعب اتاكون سي ان بروفيل ديفيرون اللي تقدر تقول ولا بغينا ندخلو في دي دوني تكنيك مع العين ils ont plus un style de contre-attaque ماشي de possession et c'est vrai que Sofiane في les contre-attaques ملي عنده l'espace c'est un joueur qui est fantastique donc le style de jeu ديال العين ما كيخليو شويه الكره وكيمشيو في لي كونتر اتاك ça l'a plutôt aidé justement quand il est libre Sofiane بحال اللي شفنا في هاد لا Champions League parce que marque يمكن 13 buts il est plus libéré et ça lui a apporté des qualités باش نسالو في هاد la question pour faire simple la sélection c'est pas les clubs qui يخدموا كل نهار ils ont des habitudes ils ont des modes qui sont différents de la sélection حنا كيجيو en 4 jours 5 jours il faut qu'ils s'habituent باش يلعب مع زياش باش يلعب مع واحد باش يجبر justement le cadre pour s'épanouir وهادشي اللي كنفتشو هادشي كنديروا des matchs amicaux malheureusement on a des matchs tous les 2 mois 3 mois باش في 4 jours ils s'adaptent entre eux باش نجبروا justement la coordination بيناتهم بالحق فهادشي je suis très positif moi je suis confiant mais sur le poste justement que ce soit de Sofiane ou d'un autre il faut bien observer que Flaïn en Champions League il a joué attaquant il n'a pas joué ailier mais moi je sais que je peux compter sur lui qu'à ailier qu'à attaquant mais justement كتحت لي واحد idée que sur certains matchs il peut jouer attaquant il peut jouer ailier mais justement c'est la qualité ديال Sofiane يقدر يلعب في اي موطا après على ايوب ou là à Youssef, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois après les matchs. C'est une question aussi de confiance. مع المنتخب قلت لكم اللي قلت لكم ديما عندي الثقة في هاد les attaquants, ça veut dire ما غلطش. C'est les meilleurs attaquants اللي عندنا, c'est pour ça qu'ils sont toujours avec nous. Il va falloir du temps. Youssef, il a montré à certains moments اللي يقدر يماركي معنا. أيوب كان ورا قبل إما مع لي لوكو إما مع المنتخب يقدر يماركي وكان آمن ملي à un moment donné la concurrence مزيانة لينا. يكونوا في مستوى لي كلوب ديالهم حسن يجيو بلا كونفيونس كو يجيو مع لو دوت مي جي جامي يو اوكان دوت كون افي دي اتاكون دو كاليتي خصهم غير في المنتخب سي ان نيفو كي ديفيرون كو لو كلوب بحال اللي كنقول tu t'entraînes tous les jours tu as des circuits de jeu tu travailles tu as la confiance يمكن ديال الفرقه ليكيب ناسيونال انا اللي خصني نجبر مع الستاف ديالي باش يكونوا عندهم لا ميم كونفيونس باش ان شاء الله يكونوا في مستوى حتى هما نهيلة صواف موقع الأسود الرياضي السؤال ديالي هو في المباراتين المقبلتين واش غادي نشوفوا نصيري أساسي كما هو معتاد ولا غادي تعطي فرصة لأيوب الكعبي اللي كنشوفوه مع أولمبياكوس كيقدم مستويات مبهرة نتمنى تجاوبني ايوا غنشوفوا مازال ما عرفناش بعدا غيجيو غنشوفوا ليطا دو فورم غنشوفوا واش لو ستيل دو جو اللي غنديرو اما مع زامبي اما مع الكونغو شنو غنختاروا اللي مزيانه ليدي عندي لو شوا بحال اللي كنقولوا كي بوزيتيف بور ان اتاك بور ان انترينور عندك دو بوتور اللي كيماركيو اللي سون بلين كونفيونس دونك غنشوفوا في السيمانه الخدمه ديالهم نشوفوا لو ستيل دو جو شكون اللي غيكون معاهم مي pourquoi pas peut-être يقدروا يلعبوا بجوج aussi c'est peut-être une solution إما en début de match إما en cours de match غنشوفوا le meilleur pour l'équipe mais اللي نقدر نقول لك le plus important c'est que les deux ils sont en confiance et c'est bon pour l'équipe nationale. Youssef Chani, Radio 2M. Walid, il y a le retour de Romain Saiss. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mars et le mois de juin ou le retour de Romain Saiss? Merci. Ben rien de particulier, c'est un épiphénomène بحال اللي قلت كنت شرحت لو شوا ديالي في لو راسمبلمون دو مارس كنت عارف غنجرب دي جون donc بحال اللي قلت Romain c'était un break pour que lui aussi souffle pour que lui aussi se concentre sur son équipe وحنا نحتاجو du temps de jeu les jeunes joueurs باش نشوفوهم كان التوقيت بحال اللي كنقول les matchs amicaux ils sont faits pour essayer des choses pour voir un peu le groupe prendre la température mais Romain بحال اللي قلت عندي ديما الثقه في Romain, il m'a le leadership diallo, je sais que le jour où on aura besoin de lui, il pourra toujours donner le maximum. C'est un amoureux de l'équipe nationale et
Je suis parti en Arabie Saoudite encore pour revoir un match et le rencontrer. Et ça m'a pas surpris le niveau Liando. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est quelqu'un sur qui je m'appuie beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un retour naturel, on va dire. Salam coach. عندنا احنا مشكل دريس خرامز بلادنا 24 عندنا مشكل في المنتخب الوطني ديال اننا ما كنستغلوش الفتره ديال التوهج ديال اللاعبين كاين شي نماذج ديال اللاعبين كانوا كيتالقوا مزيان وما كناش كنعيطوا لهم ليكزامبل هو ديال الكا ديال ربيع حريمات لاعب ديال الجيش دابا كنشوفوا انه متالق في الجيش الملكي احد افضل اللاعبين اللي كاين في البطوله حاليا علاش ما كنشوفوش في المنتخب واش المشكل شخصي مع الركراكي ولا قناعات شخصيه او قناعه تكتيكيه ان ربيع حريمات ما غيفيدش المنتخب شنو السبب ديال انه حريمات ما كاينش في المنتخب قناعات هي لو شوا نو قناعات ديال المدرب علاش مشكل عندي ليكسبيريونس اللي وريتكم ملي كنت مدرب اما ديال الفوس اما ديال الوداد اما ديال المنتخب ملي بديت انا مسيسر رجع كان عندنا الحمد لله كان جا مشى انا كنشوف لانتيغي ديال ليكيب عمري ما غادي ندير ركراكي فوق ليكيب ناسيونال ولا يستاهل يجي معايا في لو ستيل دو جو ديالي في لي جوار اللي عندي ليفيكتيف اللي عندي انا اللي يستاهل سفيان سي بوتيت ان دي ميور اكزومبل مع كهبي سي دي جوار اللي ما جيبش لا كوب دو موند اللي ما جاش ملي كيكونوا في مستوى كنامن يقدروا يعاونوني غيجي وربيع ماشي غير ربيع باسكو كتمشي غير على ربيع يا بوكو دو جوار كي ميريت دو فينير ان ايكيب ناسيونال بحال كنعاود لكم plus on avance dans les années et plus c'est difficile d'intégrer l'équipe nationale et انا بالنسبه لي يا بوكو دو جوار كي ميريت غيبقاو خدامين بقاو في المستوى ديالهم ونهار اللي انا غنامن يقدر يدخل في هذا المنتخب ويامن يجي يهز البلاصه ديال واحد فيهم غيكون معنا sans aucun problème ما عنديش مشكل بالعكس. S'il vous plaît. Bonjour coach, Nasser Nasri, la nouvelle tribune Canal+. En parlant de la finition, est-ce que tu penses que une des solutions peut être les tirs de loin? On voit souvent Brahim avec le Real, et Ziyech avec la Galatasaray marquer de loin. Et une autre solution peut être apporter plus de densité sur la surface de réparation, parce qu'on critique Nseri ou le Kabi, mais souvent ils se retrouvent seuls face à 4 défenseurs. Est-ce que les arrières latéraux comme Atatla, Ben Sager et Diaz ne pourraient pas apporter de la densité? Merci. C'est sûr qu'aujourd'hui, notre souci, احنا دابا كنيفوليو حتى حنا في لو ستيل دو جو ديالنا رجعنا une équipe de possession avec des équipes اللي كيستناونا دونك خصنا نجبروا les solutions bien sûr يجيو ب plus de joueurs dans la surface c'est un de nos problématiques on a une équipe اللي كتبغي تشبر الكره mais dans les 30 derniers mètres on manque encore de joueurs dans la surface peut-être plus de rythme dans les 30 derniers mètres on travaille dessus il faut pas oublier les 2 derniers matchs, sur les 2 matchs amicaux, جربنا avec beaucoup de nouveaux joueurs. Ben Seguir كان الماتش الأول ديالو مع إبراهيم بدلنا السيستم ماشي في une semaine دوزنا ب 4-3-3 4-2-3-1 اللي غيجبروا aussi les automatismes. Donc bien sûr, il va nous falloir des matchs. C'est pour ça qu'on est très confiant avec le staff que ça va venir. Il faut qu'ils jouent ensemble. Il faut développer à l'entraînement plus de complicité Binet Home. Et c'est pour ça qu'aussi les laisser jouer ensemble plusieurs matchs غتعاوننا ملي غيتفاهموا ملي يشموا بيناتهم je suis persuadé qu'on sera une équipe qui sera beaucoup plus efficace mais غتجي مع الوقت الوقت هادشي اللي ما عندناش في المنتخب ديما هادشي اللي كنقول c'est le challenge ديال المدرب وديال اللاعبين en peu de temps خصنا نجبروا les solutions mais c'est une des solutions ce sera plus je pense d'avoir plus de joueurs dans la surface peut-être plus de centres aussi on va y travailler, mais c'est aussi plus de matchs Binetum. C'est pour ça que entre les qualifications maintenant qui nous donnent l'obligation de gagner les matchs, alors qu'avant, quand on a des matchs amicaux, il y a le Wart, une Jarbo, des choses, mais on a le potentiel aujourd'hui offensif, que ce soit en début de match ou en fin de match, avec les remplaçants, باش نجبروا les solutions وغنجبروهم إن شاء الله. السلام عليكم. تألق مجموعة من اللاعبين في البطولات العربية والخليجية بالضبط. الاسم محمد عبد الرزاق قناة الرياضية. هذا تألق اللاعبين في الدوريات العربية واش يقدر يزيد الاهتمام ديال وليد الركراكي أكثر
لمتابعه اللاعبين الذين يمارسون في البطولات العربيه. شكرا. نو ما عنديش هاد الفكره. كنشوف لو نيفو بعدا ديال البطولات ديالهم ومن بعد سوفون وكنقولها موا مون كورسور سوفون سي بعدا لو كلوب فين كتلعب اي سورتو لو نيفو de la compétition, par exemple Sofiane, bien sûr que avec l'Ain il était performant avant, mais ce qui fait que Sofiane il a passé un cap, c'est que la Champions League asiatique il a performé, et à partir du moment où كتكون في مستوى la Champions League asiatique كتطلعك direct باش تعطيك la chance تجي في l'équipe nationale. Mais j'ai toujours dit que j'étais ouvert moi aux joueurs qui pouvaient aider et qui soient performants. La performance c'est ce qui m'intéresse moi, surtout le plan dans ces pays-là, pays du Golfe. C'est pas seulement jouer et être performant, c'est réaliser une vraie performance. Adlaim Sofiane, il a réalisé une vraie performance. Quand tu mets 13 buts en Champions League asiatique, que Rbahti, de Nassar ou l'Hilal, qui sont des équipes avec des joueurs qui étaient il n'y a pas longtemps dans le plus haut niveau européen, ça te permet d'intégrer. Qbel, il ne l'avait pas intégré parce que peut-être l'Ikan Kaidir Mal'ain, ça ne suffisait pas. Donc Hadoli fait le golf, à part peut-être les défenseurs ou bien les gardiens, en tout cas les offensifs, il faut qu'ils soient vraiment très très performants, pas que sur le plan de la Ligue, mais aussi sur le plan des Champions League ou des coupes asiatiques. C'est un peu ce que je vois. Mais après, attention, qu'il y a aussi la concurrence, le poste. Parce que Maramara, on n'a pas au poste là, donc forcément, la demande d'Yali ou d'Yal staff, elle est un peu moindre. Mais la priorité, c'est la performance. كوتش السلام عليكم. السلام. جلول تويجر من جريدة المنتخب. إن شاء الله نكونوا مع الفريق الوطني المغربي باش يحقق التأهل إلى كأس العالم ونعيشوا نفس الملحمة نفس إن شاء الله. يعني ذاك الصور الجميلة مع المنتخب الوطني. سي وليد راج الحديث مؤخرا على كيفاش غادي تكون اللائحة ديال المنتخب الوطني وأيضا المنتخب الأولمبي. احنا كنعرفوا بانه المنتخب الوطني عنده واحد مجموعه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الاولمبي. واش كان هناك تعاون مشترك بينك وبين طارق من اجل تحديد اللائحه ديالك النهائيه وايضا اللائحه ديال المنتخب الوطني؟ وانت تعرف بانه اليوم احنا امام رهان كبير وان المنتخب الاولمبي بغينا ان شاء الله يوصل البوديوم. شكرا. Bien sûr, bien sûr. أنا علاقة مزيانة. بون طارق لعبت معاه دونك كنعرفو مزيان. وسورتو اللي كنا بغينا هي لا ريلاسيون بين لي ا ولي اولمبي تكون كوردوني باسكو بحال اللي قلتي اي سي با هازار. عندنا 7 لاعبين دابا في لا ليست اولمبي ولا عندك تهز عندك ولا 8 يمكن وعندك 3 اللي غيهودوا اللي عندهم اكثر من 23 دونك عندك كازيمون 11 لاعبين اللي غيمشيو الاولمبيات في هذه الفرقه. Ça montre aussi de temps en temps خصنا نقولوها le travail اللي درنا مع ستاف entre Mnijit ou Deba. On avait l'objectif bien sûr parce que l'objectif ديالنا هي نربحوا les titres ونربحوا الماتشات mais aussi de préparer l'avenir وتكون عندنا فرقه ماشي على 2-3 ans في جينيراسيون. دابا الحمد لله عندنا une équipe اللي غتمشي الاولمبيات واللي علينا هي مع لي ا donc on a un bon cycle inchallah pour le futur باش هاد الدراري inchallah يفرحونا. et on a un objectif bien sûr في les Jeux Olympiques qui est on va dire fédéral اللي بغينا يكونوا يفرحونا ويفرحوا الجمهور في هاد لي جوز اولمبيك يدوزوا لو بروميير تور. C'est un des gros objectifs parce que je sais même pas si on a passé le premier tour dans l'histoire des Jeux Olympiques حنا المغرب. Jamais. Donc غنمشيو باليتاب الاوليه هي ان شاء الله ندوزوا لو بروميير تور ومع هاد لا جينيراسيون كنامن ان شاء الله نقدروا نديروها وغنعاونوا bien sûr l'équipe olympique. Mais aujourd'hui c'est vrai que باش تخليهم يلعبوا مع طارق هاد لو mois de juin c'était une question اللي كان عندنا. Mais la priorité c'est toujours l'équipe A parce qu'on a la qualif de Coupe du Monde واللي مهمه هي نربحوا الماتشات ديالنا. Mais après بحال اللي كنقول كيفاش كيخدموا معايا après ce sera plus facile مع طارق parce que بحال اللي كنقولوا les automatismes اللي عنده معايا ça va être plus facile ملي غيهودوا كيتفاهموا كيخدموا كل مره معنا. Donc par exemple sur le style de jeu ça في le travail bien sûr qu'on a une coordination دابا مع طارق باش ما par exemple ما تقدرش تلعب à 4 ويمكن يهودوا في un autre système après avec les olympiques باش ديما يكونوا عندهم les principes de jeu les mêmes. Mais
اللي فرحان واللي كنت باغي انا ملي هزيت هاد الفرقه هي جوستومون راجونير ليفيكتيف تكون عندنا ان بو بلوس دو كونكورونس باش نحتاو جوستومون ان فوتور كي سera radieux pour le Maroc inchallah. Inch'Allah, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Oumy Rafia, le 360. Coach, vous jouez donc des matchs en été, c'est toujours un peu compliqué, surtout après des saisons très longues pour certains. Quel est le programme que vous avez concocté pour vos Lions? Et puis, comment est-ce que vous comptez les motiver pour éviter le scénario donc, de la dernière fois face au Cap-Vert et contre l'Afrique du Sud? Merci. Bah justement, on a pris l'expérience de l'été dernier, où justement j'avais fait l'erreur de laisser tous les joueurs à la disposition des joueurs olympiques pour préparer la CAN U23. Donc on avait perdu beaucoup de jeunes joueurs. On avait laissé aussi les joueurs à disposition de la Botola. Donc à Atiatla, par exemple, on avait Jbran et d'autres qui étaient restés. Donc là, maintenant, on a tout le monde à disposition. Les joueurs, ils sont très motivés. La preuve, c'est que normalement, la date FIFA, on doit reprendre le 3 officiellement. Et les joueurs ont tous été d'accord pour venir 2-3 jours avant pour préparer le match. Alors que si je me souviens bien, contre le Cap-Vert, on n'avait eu que 3 jours pour préparer le match. Alors que là, on aura pratiquement une semaine de travail en commun. Ça montre la motivation des joueurs, ça montre l'investissement des joueurs. Ils ont compris que l'équipe nationale était une priorité et c'est ce qu'on veut aussi dans l'avenir, qu'ils comprennent qu'à chaque fois, l'équipe nationale, elle passera au-dessus. Et puis, l'année dernière, c'était pratiquement des matchs amicaux pour nous, puisqu'on était déjà qualifiés. C'est-à-dire que le match de l'Afrique du Sud, on l'avait pris comme un match amical et le match du Cap-Vert. Or là, c'est des matchs officiels. Donc dans la motivation, bien sûr, on sera, je pense, beaucoup plus motivé. Même si cette date, c'est la plus difficile pour les équipes nationales parce que c'est la fin de saison. Et tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de partir en vacances. Et tout le monde a joué des années. Comme on a dit, ils ont joué pour des titres. Donc jusqu'à la fin de la saison, ils ont été concernés avec leur club. On espère vite les remobiliser pour être à notre meilleur niveau, Inch'Allah. السلام عليكم. جمال جدو تي في 8 القناه الامازيغيه. اكيد سي وليد من خلال الملاحظه والمعاينه مجموعه من الاسماء اللي ناديتي عليها غادي نمشي مباشره لميليو تيران. يعني ميليو تيران ديال ليكيب ناسيونال عرف واحد الشونجمون منين جا وليد ليكيب ناسيونال حتى اليوم كنشوفوا واحد 5 اللاعبين من ليكيب اولمبي كيبان اسم جديد اليوم اللي هو اسامه تيرغالين. شنو القناعات اللي خلات انه وليد كنعرفوك بالمتابعه ديالك ولكن اليوم وليد تيرغالين اش يمكن يقدم بالاضافه للاسماء الاخرى ديال المنتخب الاولمبي؟ ميرسي. Alors Oussama, c'est un joueur اللي كنتبع من الصغر باسكو ملي كنت في الفاتح هو كان في الاكاديمي. دونك كانوا كيلعبوا ضد الفراقي ديالنا في لي جون. سي ان دي ميور دو سا جينيراسيون في المغرب. Il a un profil un peu à la Ounahi, un peu moins, on va dire, technique. C'est quand même un très bon joueur, mais il a beaucoup de volume de jeu. C'est un profil les Ma'anash, box-to-box, dans la Coupe d'Afrique U23. Dommage qu'il y ait blessé les années précédentes, parce que contre Barin Jibo, mais là, les blessures, khallahum tranquille, à Le Havre. C'est un joueur qui a joué titulaire avec Le Havre en première division en France. C'est un joueur d'avenir. Ou la liste Dima tout le temps où là je peux prendre un jeune qui peut apporter pour l'avenir ou il y a surtout une progression parce que quand Amen Oussama Inch'Allah il va jouer dans un grand club plus tard quand Marseille à un moment donné c'est un joueur à qui je pense c'est le moment l'Irsoiji et en plus ça nous permet Mnikeji Maana et Oulef Madrei de l'Olympique Théoma pour préparer les Jeux Olympiques. C'est une stratégie aussi li عندنا بيناتنا ملي كتشوف milieu de terrain عندك عزوزي امير اللي كاين عندك دابا اسامه ترغالين سايباري اخنوس. C'est le milieu de terrain qui normalement à 90% غيمشيو l'Olympiade. Donc en plus ça nous permet en plus du mérite parce que quelle est la première série France, il est titulaire et c'est un joueur sur qui je compte de mixer voilà. Mais c'est un joueur Inch'Allah il va réhter le kalima diallo le futur. Il a vraiment des très grandes qualités. Bon après ملي قلت هادشي غندير له بريسيون بحال حتى هو خصو يخلي رجلو في الارض ويخدم ولا بقى في الارض il va faire une belle carrière ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. دريس الدحني هبه بريس. السي وليد كاين بزاف ديال اللاعبين كيفتقدوا شويه التنافسيه مع الفرق ديالهم. واش وجدتوا شي برنامج خاص باش ترجعوا لهم اللياقه البدنيه خصوصا وحنا في نهايه الموسم المخزون البدني ديال اللاعبين كيكون شويه ناقص؟ Ceux qui manquent de conditions physiques, je m'en naïf parce qu'il était blessé. Il a moins joué avec West Ham. Mais comme l'investissement d'El Drari
aujourd'hui pour l'équipe nationale, il est extraordinaire. Naïf, ça fait pratiquement un mois اللي كنهضروا معاه pour la blessure بعدا الطبيب ديالنا كان كيتبعو individuellement ودابا ça fait pratiquement 10 jours اللي هو هنا في معموره اللي كيجي كل نهار كيخدم معنا دونك فيزيكمون ما غاديش نجبروا مشكل و il va reprendre directement à 100% مع الجروب. وعندنا عز الدين وناحي حتى هو جا قبل اللي كان عندنا الشك جاو قبل باش يخدموا وهذه قبل ما كانتش كيجيو قبل ils sont investis à 200% باش يكونوا موجودين ان شاء الله pour les deux matchs. S'il vous plaît. صباح الخير كوتش. بغيت نسولك على الحاله ديال نايل حمزه حشلاف دوزيام بوينت باردون. بغيت نسولك على الحاله ديال نايل العناوي في اخر معسكر كان قال بانه محتاج الوقت ايتترا اليوم هو مصاب غير واش تحدثوا اونتر طون ما بين مارس ودابا واش كاين شي مستجد في لا بوزيسيون ديالو بخصوص المنتخب الوطني؟ لا نايل ديما قلتها احنا درنا لي با ديالنا هضرنا مزيان سي با اون سانكسيون ملي هضرت عليه اوني توجور اوفير بحال مع ابراهيم بحال مع بزاف سي دي شوز كي اريف اللي مهم هي ليكيب ناسيونال ديما تكون فوق من اي واحد يا دي شوا فير il faut les faire vite maintenant il est blessé malheureusement donc on n'avait pas eu l'opportunité pour voir واش كان يقدر يكون معنا ولا مع الاولمبيات mais c'est un joueur d'avenir après voilà la concurrence sera تكون بحال اللي قلت par exemple على ربيع قبيله il y a des choix à faire pour moi et il y a des joueurs qui jouent au très haut niveau qui sont très jeunes il faut être fier et content de voir le Maroc aujourd'hui d'avoir une génération Ligaya. Quand on prend le milieu de terrain, c'est pratiquement tous des joueurs de 21, 22, 23 ans qui jouent pratiquement tous titulaires dans leur club en Europe. Donc après, on a un choix à faire entre un joueur de 30, 31 ans et des joueurs qui ont un potentiel futur à jouer dans des très grands clubs. Le choix pour moi, il est vite fait. Et la porte pour Naïl, bien sûr qu'elle est ouverte jusqu'à un moment donné où s'il prend la décision de ne pas venir pour le Maroc, la décision elle sera prise, mais d'abord de sa part. Nous, on ne fermera pas la porte, mais à un moment donné, on pourra la fermer. Mais c'est un joueur de talent. Pareil, un profil atypique, Lima Nash, un peu comme Amir Richardson pour l'Afrique, grand, athlétique. On espère Bada Allah Shafi qui revienne vite de sa blessure. On connaît son papa, ça a été un très grand sportif pour le Maroc. Donc, Mnoum, Inch'Allah, il y a Après, il y a beaucoup encore de jeunes joueurs, les U23, U20, l'Ijaïn. Je vais avoir des mal de tête, mais c'est ce qu'on voulait. On veut un abrit, al Maghreb, Lyoum, et pour le futur. Et c'est ce que je me suis battu. Et quitte à perdre des matchs, qu'on soit une équipe top 20 mondiale, quand on donne la liste, et tu as les clubs européens qui chauffent la liste, qui فرحوا يكونوا عندهم لاعب مغربي في la sélection. Et pour venir en sélection, il faudra être performant. Des fois, bien sûr, il y a des joueurs qui vont moins jouer, mais qui rentrent dans mon système. Après ça, c'est mon choix, c'est moi, je connais les joueurs, je sais ce qu'ils peuvent apporter, mais voilà, on a 2025 qui va être très important pour nous. On va créer un groupe, on a créé un groupe, on a rajeuni l'effectif, mais en même temps, il y a 2026 qui sera pratiquement tout de suite derrière, et après, il y a une Coupe d'Afrique 2027 et il y a 2030. La moyenne d'âge, ils vont arriver peut-être tous à maturité. En 2030, on aura une grande équipe nationale. J'espère que l'Ira Ekoun, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on construit pour maintenant et pour le futur. Et on a une génération qui est dorée, peut-être la meilleure, les canettes, mais il faudra qu'ils le montrent sur le terrain, il faudra qu'ils gagnent une compétition avec cet effectif. Très bien. Dernière question. دريس تزارني جورنال تلك العربي. وليد أنا عندي سؤال مباشر. لعبة البطولة الوطنية باش نشوفوهم حتى هما في هذا لا ليست. أنت دربتي في الوداد، دربتي في الفتح الرباطي. شنو خص يديروا لعابه البطوله الوطنيه اليوم اللي اكيد متاكد حتى هما كيتبعوا معنا هاد لا ليست وهاد الندوه الصحفيه شنو خصو يدير باش يشوف راسو في 2025 ولا في 2030 كاين حتى هو في لا ليست؟ شوف ولكن واحد اللي ما غاديش يدخل في هادشي ديال البطوله ما بطوله ديما دابست على هادشي بحال اللي خصكم ان كوتا ديال الدري ديال البطوله خصهم يكونوا في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ابارتيان ا تو الموند. غنعاودها اي مغربي يلعب بحال اللي قلنا في الامارات بحال سفيان ولا يلعب في البطوله ولا يستاهل غيكون هكذا. ما جو با فير دي كوتا خصني باش نفرح شي جمهور. انا ما فهمتش اي جمهور خصو يكون بعدا. اول حاجه اللي تعلمت انا من الصغار وعندنا في ليم ناسيونال هو الوطن ليكيب ناسيونال سي الوطن. دونك جو supporte l'équipe nationale. Après, bien sûr, j'ai mon club,
mais je ne supporte pas un joueur parce qu'il est de mon club. Je supporte l'équipe nationale. Bien sûr, ou là, comme j'ai dit, Keistahel à son poste, c'est un des meilleurs. Il performe dans les compétitions, compétition Champions League, Coupe de la CAF. Aujourd'hui, la seule équipe qui a performé en Afrique, c'est Berken. هما اللي كانوا في فينال كاينه ولا لا دونك فوالا دونك يبقاو يخدموا اي نهار اللي غنشوف واحد يستاهل في اي بوست غنجيبوه. سفيان خدم في الاول كانوا كيقولوا بحال لي عندي مشكل مع سفيان خدم رجع ايوب خدم رجع ملي ما كانش مستوى اللي غيخدم اي ابري مالوغوزمون باش ما نكذبوش يا دي بوست ou c'est difficile باش دير البلاصه ديال واحد اللي باغ اكزومبل اون برون دي بوست كوم اشرف ان اريير دروا اجوردي باش يجي ليكيب ناسيونال يدير البلاصه ديال اشرف حكيمي طونك اشرف كيلعب وكيكون في مستوى ان طونك اريير دروا بيان سور كو سا بوز دي ديفيكولتي مي جي با دو سوسي انا ديال البطوله بالعكس انا مدرب ديال البطوله حياتي كامله في البطوله دونك ولا نقدر انا نعاون وشفت واحد اللي فيه شويه الضوء غنجيبو. Aujourd'hui اللي نقدر نقول لهم سي كونتينيو ا ترافايي عيني في البطوله وفي اي بطولات واللي غيستاهل ان شاء الله غنجيبو بالحق. ابري جي دي شوا فير بحال اللي قلت دابا لا ليست ديالنا بري سيليسيون ديال 55 جوار قبل ما نديرو هادشي اليوم اوني 27 كاين يمكن غير 23 اللي غيدخلوا في لا ليست ديال كاين 4 اللي غيطلعوا في لا تريبون ملي كتهضر على نايل على ربيع على بزاف اللاعبين اللي يستاهلوا. Mais c'est mes choix. Après, bien sûr, on peut être d'accord, pas d'accord. Et c'est le charme de l'équipe nationale. On est 40 millions d'entraîneurs. أي واحد كيبغي اللاعب ديالو كيبغي كيقول أنا والله إلا هذا بالحق. À l'arrivée, c'est moi et c'est à moi d'assumer à la fin. Donc voilà, mais j'ai aucun souci. Inch'Allah, بالعكس أنا بغيت دراري. Il y a des belles histoires. ولا بغيتي تمشي ديال البطولة بونو ديال البطولة داري ديال البطولة أبقار ديال البطولة شيبي ديال البطولة عطية الله ديال البطولة ناصري ديال البطولة الرحيمي ديال البطولة كهبي ديال البطولة. Quand je parle, il y en a beaucoup quand même. وناحي ديال البطولة. دونك à un moment donné كاينين غير هما خدموا مشاو على برا باش يرجعوا ليكيب ناسيونال. سي لوبجيكتيف. سير بان يجي يشريك واحد كلوب ب2 مليون اورو يشري ليفركوزن يشري ومن بعد مرحبا. شكرا اخواتي اخواني. دونك 30 دقيقه اللي كنا قلنا في الاول دزنا 40 دقيقه. تنشكروا الكوتش ناسيونال والسيليكسيونير دونك وليد الركراكي. ميرسي. شكرا. ميرسي افو. شكرا كذلك للطاقم ديال الفريق الوطني اللي حضر معنا لهذه الندوه الصحفيه. نتلاقاو ان شاء الله يوم المقابله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.